جميعا على ما كان منا من تقصير. Maka menyesallah kita semua, kalian semua, dari apa-apa kekurangan yang pernah kita berbuat. ونرجع إلى مولانا العلي الكبير. Dan kami kembali kepadamu, wahai Tuhan kami yang maha luas dan maha luhur. ولنحرك في قلوبنا الشوق إلى مرافقة السراج المنير. Dan bangkitkan sanubari kalian semua untuk rindu berjumpa dengan Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فإن الله ناظر إلينا في موقفنا هذا. Sungguh Allah memandang kalian di dalam perkumpulan ini. مطلعا على ما نكنه في سرائرنا. Memperhatikan semua yang ada di dalam jiwa kita. وهو تعالى محيط بنا. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha menguasai dan maha melihat kita. فيا عبد الله اذكر بقلبك الله. Wahai hamba-hamba Allah, ku seru engkau semua untuk mengingat Allah di dalam jiwamu. يذكرك تعالى في الملأ الأعلى. Maka dia akan mengingatmu di dalam kemuliaan dan keluhurannya. ويتفضل عليك ويتجلى. Dan Allah akan memberikan engkau kepada pemberian-pemberiannya. لقد قال لنا في قرآنه فاذكروني أذكركم. Allah telah berfirman dalam Qur'annya, sebutlah namaku maka aku Allah akan menyebut kalian semua. وقال في حديثه القدسي من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وأطيب. Dan sungguh telah muncul hadits qudsi bahwa Allah berfirman, barang siapa yang mengingatku maka aku mengingatnya. Barang siapa yang menyebutku dan mengingatku dalam kesendirian, aku mengingatnya di dalam diriku. Barang siapa yang mengingatku di dalam kelompok yang besar, aku mengingatnya dalam kelompok yang lebih banyak dan besar. فلك السعادة والهناء إن بت الليلة والحق تعالى يذكرك بالرحمة في الملأ الأعلى. Sungguh kalian dan engkau semua dalam kebahagiaan besar jika kau lewati malam ini. Allah melimpahkan rahmah karena telah mengingatmu. هذا ليس بذكر في جريدة ولا مجلة. Ini bukan sebutan di koran atau di majalah. ولا عند جمعية ولا دولة. Atau di pemerintahan atau dimanapun. ولا في تلفزيون ولا في انترنت. Di TV atau di internet. ولكن عند رب العالمين. Tetapi diingat dan disebut oleh Rabbul Alamin. عند أقدر القادرين. Di hadapan yang maha berkuasa atas segala yang berkuasa. عند أرحم الراحمين. Di hadapan yang maha pengasih dari semua yang memiliki sifat kasih sayang. عند ذي رب العرش العظيم. Di hadapan sang pemilik arsy yang agung. وفي حضرة الملائكة الكرام. Dan di hadapan para malaikat yang dimuliakannya. فما هذا المقام. Magam apa seagung ini? وما هذه العطايا الجسام. Dan pemberian apa sehebat ini? حرك قلبك ليذكر ربك. Gerakkan sanubarimu untuk mengingat Tuhanmu. حرك قلبك ليذكر ربك. Gerakkan hatimu dan lidahmu untuk mengingat Tuhanmu. حرك قلبك ليذكر ربك. Getarkan hatimu untuk mengingat yang memilikimu. قل للسميع البصير يا الله. Katakan pada yang maha mendengar dan maha melihat, ya Allah. قل له يا الله. قل له يا orang yang dilimpahi kebahagiaan. واحشرنا في زمرة النبي محمد غدا. Dan pastikan kami berada di bawah payung Nabi Muhammad kelak. وثبتنا على طريق الهدى. Dan kuatkan kami dalam jalan yang benar. وأصلح منا ما
ketahui keadaan kami yang terlihat dan yang tersembunyi. لا تبقى في صحيفة أحد منا سيئة الليلة. Dan jangan sisakan sebutir dosa pun dalam kitab amal kami di malam ini. ولا يبقى في صحيفة أحد منا ذنب اليوم. Dan tidak kau sisakan satu butir dosa pun daripada buku amal kami kecuali telah kau hapus. واجعل ذلك عدة لاستقبال العام الجديد بالصدق والمزيد. Dan jadikanlah hal itu membangkitkan keinginan kami melewati tahun baru ini dengan kemuliaan dan keluhuran. وسببا للفرج عنا وعن المؤمنين في كل مكان. Dan jadikan semua itu sebagai sebab untuk kemenangan umat Islam di setiap tempat. يا الله في غزة من فلسطين وفي غيرها من بقاع الأرض تظلم أمة النبي محمد. Ya Allah, semua yang ada di Palestina dan di semua tempat, mereka adalah umat Nabi Muhammad. ويقتل الأطفال والرجال والنساء صغارا وكبارا. Mereka membunuh anak kecil dan perempuan dan orang yang sudah tua. وتهدم المساجد والبيوت. Masjid-masjid dan rumah-rumah mereka hancurkan. ويكثر الجرحى والقتلى في الشوارع. Banyak sekali yang terluka dan terbunuh di jalan-jalan. فإن كان أحد يلتجي إلى شرق أو غرب فإنا لا نلتجي إلا إليك. Kalau semua meminta tolong kepada orang yang di Masjid atau di Maghrib, maka kami semua minta tolong kepadamu, ya Allah. ولا نعول في رفع الشدة إلا عليك. Dan tidak kami mengembalikan segala kesulitan kecuali kehadiratmu. فنحن جميعنا متذللون بين يديك. Dan kami semua ini sedang merendahkan diri serendah-rendahnya di hadiratmu. نسألك لإخواننا فأغثهم يا مغيث. Dan kami mohon untuk semua saudara kami muslimin agar diberi pertolongan dan diberi kemuliaan بالغياث السريع الحثيث. dengan pertolongan yang segera dan secepatnya. أنت الذي قلت إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. Kaulah yang telah berfirman, jika kalian berdoa maka mintalah kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan untuk kalian. وقلت ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. Dan kau telah berkata, ya Allah, Nabi Nuh telah memohon kepadaku, maka aku Allah yang telah menerima permohonannya. نعم أنت المجيب فيا من أجبت الأنبياء وأجبت سيد الأنبياء وندبتنا إلى الدعاء أجب نداءنا واستجب دعاءنا. Dan di malam ini kami meminta dengan kemuliaan doa pemimpin dari semua Nabi dan Rasul agar kau kabulkan doa-doa kami. Ya ilahana ni'mal babu babuk. Wahai Tuhan kami, semulia-mulia pintu harapan adalah pintu harapan-Mu. وَيَطِيبُ لَنَا الْيَادُ بِأَعْتَابِكَ. Dan alangkah nikmatnya ketika kami mengadakan tangan kepadamu, ya Allah. وَيَحْلُو لَنَا الْوُقُوفُ بِرِحَابِكَ. Dan alangkah indahnya ketika kami berdiri di hadapanmu, ya Allah. فحاشاك أن نكون أقل ممن وقف على باب مخلوق من خلقك. Dan tentunya kau tiada akan membuat kami kecewa dibanding orang-orang yang berdiri di pintu-pintu makhlukmu untuk meminta pertolongan atas muslimin. Ya Rabbana nahnu bi sayyidil khalqi tawajjahna ilaik. Wahai Tuhan kami, bersama kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kami berdoa kepadamu.